o Tripura hangka raja ni ha kusung raja tui dulai family o ha o 70 বছর রমই তাবুক সাকজরা বঞ্চিতকে খিকলাই জাগি টঙ্কা Tripura sarok abo to Tripura han borok jotong saimano aboni bagai no political leader no sungwan sokmani khub khom kama tongmani agi political leader aw sini dabi dawarong tubui faimana nai asalai jotana tonglai mani phiaba tabuk mukha je political leader ok simi kotoma ekdum kokke ini nuri sinai omage sauman kan jano কিন্তু tabuk nuk jaka mungsa samung sugya political leader sudu borong ni bagai simi borok wan sok laikenani khasongo aboni bagai tongmalia Tripura sarok Tripura hani borok wan sok mansi wan sok chukbai paisuka tong chukbai malia aboni karonoi nukha kisusta sekang koyak mas ni sekang tinibo nukha Gorangol Udropalni bukungni kokno je Tripura hase Bangali istanangi thangkapung Tripura ha bahage Bangali istanangi mana kusung raja sa mane raja ni history rajmala biang khibir ka boro lugya da boro aboni bagai ang obono sanani musungo Gorangol Udropalno bini boyas tai pesan tong sinai ba bini chehra ongkal haijing tongo bosha se konoma ka kok sai tongo sudo uttijona jati di danga awai phnangnani kok sai tongo aboni bagai Tripura wasiro wan sokdi toma wansa toma Tripura sa toma thuruksa jottono wan sokdi o si koknole si kokkhoni ma sajinai sung karon tatal batpar abrong sung batpar ni ma sanai karon tangi gake sinomo laibu masu tongo raja ni kusung raja salok tangmani aboni bagai sung a borong ni o Bangalistan ni samano Tripura sarok ba Tripura ni nagorik soijo dojo khaime ni karone no control khaimale abongna khorang no khanawoi aboni bagai no civil society 24 ঘন্টা বন্দাগো খা আর 24 ঘন্টা বন্দাগো খানি নুখা নিরাপত্তা বাহিনীর Tripura hani নিরপেক্ষভাবে সামং দেখা কোন পার্টি সাইডটি টাংলিয়া হাইছে কাহামকে বরম রেখা যে বড় 24 ঘন্টা বন যে জায়গা বাঠাগো যে জায়গাও সিনি বরক জাগ জমা দङ আ জায়গা বড় কাহাম করে নিরাপত্তা রইনাই অশৃঙ্খল লংনি থাঙ্গি না রেখা তামংকে কাইসানো সিনি কমলপুর শান্তি বাজার আর হংকে নিরাপত্তা বাহিনীর কিসিসা টেকনিক ভুলনি কারণে যায় ওয়ালাইমুং বুলাইমুং উংখা সিস্টেম গো থলিয়ানি কারণে ফিয়াবা আরো বড় খুব চেষ্টা নাখা মথাংনানি বাগে তামকে বড় আ টেকনিক মালিয়ানি কারণে বড় দেরা হই থাকা একে তাওকসা জরা তো বাক্সা ইনজুর দङ একে পুলিশ নাই মথাং বাহিনীর দুখু মানজা দङ কারণ আবনি বাগে আনি খা বা সিনি সিভিল সোসাইটি নি হইতে আবনো খা খামজাক তাবক আবনো বাহাকে নিরাপদ নাই বা আবনো বাহাকে সলিউশন খাইনাই আবনো ওয়ানসুক দङ সিনি লিডার ফিয়াবা সুং হাইনে তংলা অম অসুবাই পাইগলা অম একমাত্র তাবক সাগর সিভিল সোসাইটি যে সেংমানি অম দরনা রমদি মিলক কাইনানি বাগে জাগা নাইমা হাইসিকো জাগা নাইদ্রব সিকো ম অসুবাই থাকিয়াকো কিন্তু অম যখন বাঁচা হই নাই বথাই থেনো আপরসে Tripura sa বা Tripura শান্তি বার্তা ফাইনাই শান্তি বার্তা তো নাই ও সিভিল সোসাইটি রং বিসিং দিঙা কারণ জনগণ খালাইমে গ্রই জনগণনি বিসিং দিঙে যত কিছু অঙ্গ অম লেখা পড়ি ওই চাকরি না মানি ইয়া হাইছে জনগণ যে বরং হামজাগো আবনো লিডার নাম কারণ সোংটাই অর যে ইন্ডিয়ানি কেরং রাজ্যনি মোতাবেক সিংর সামং টাঙ্গাই থানাই কেবল জবরদস্তি খালাইনাই সেগৈনানানি আ সুযোগ সিংরগলাক জনগণ যে হামজামানো বুট নান থাকা বুট ন সেগৈনামানি আভাইরক সিংরগলাক ও সিভিল সোসাইটি তাও ক্রাক বাজাকা কাহাম খালাইনো जों अबनो सामं तांगाय थानाय आबनि बागै Tripura हानि ताखुकtai बुखग्र जों कुबुयनो तै वानसंना नांजिनाय
जों जेमन एडीसी एरिया एडीसी मानपुर बाहागी मानखा आबो दोनो साइमानो तामुखे ओ एडीसी एरिया जे सुनो खायरि मानि बुकुं बारा रंग न ओ एडीसी एरिया व सिनि बुकुं बारानि जागा नंनानि थो आबो हाकेनो जों जतनो चेतना खमा खायनाय कानासे नानासे जेबाबे सिनि एडीसी एरिया व जे बेनि बाबे आश्रयनाय दंमोनि आबोनो जों जे सेकामानो नरनानि मावान सकनाय हाय साराया साला जों ताइ मथांगांगानि लामा कुरिखा सिनि ओ एडीसी एरिया व गोबां जागा सेगै दंखा व्यवसा बाणिज्य सेगै दंखा तिप्रासारंनि हामग्रायनो सेगै दंखा आबोनि बागै ताखुकतै बुखुर पलिटिकल न जों तर जायगायावै राजनीतिनि बेनार थांगियावै नेशनल फ्लैग नि बैनर तलाव फारि जों बाक्सा जतन चिरि खगलायनाय आबोनि बागै आं तैसे तिप्राहानि बरक दफारंना आं आबोनो कबगो जत्त वानजै गोसाम फायनाय थुरुकसारंनि बिसिं आगिनि राजानि आमलनि वानजै रक बरक नबा आं आबोनो कयनाय थानसाके बाजाया पिरि रमनान बागै ओ बेआइनि आश्रयना माने न जेसिकिपानो नन्नानि बागै जों बाक्साके मावान चलायसिनाय असुर जरबै साइनो जतन खुलुमबाय हामबाय बांलाखानि आईडी कार्ड ने बांलादेश पहुंचा बांलादेशी गुडेट लाइ ओइसे बांलादेश को ऐसा आईडी कार्ड है के बाद सर्टिफिकेट जो तो ताबो सर्टिफिकेट फाइल तो था आप लोग कितना सनाय आबो सिनि रंजित सार कारण आंबो हायनो आं सुरन देबलमा आं बो जागा आसाय बो जागानि बाहागे थांगा आबो तिप्राहानि बरंगो साइमानो आं बांलादेशआव थांगे आनि बुमुं तामोर माने मानिक तिप्रा दंगो कारण आं जखन सुरन देबरमा हनैनाय बेरायखांगा आं तोर ताबो रमदि सिलाइतिनाय जखन बेआइनि हिंजाक दंखा आं तो एनएलएफ तिनि रयेल बरक आर्मिनि खरकसा आदं प्लस ओबो ऑफिसर आं तिनि आजागा बांलादेशआव थांगा आं एनएलएफ तिनि अमति फना ऑफिसर हनैनाय सुरन देबरमा गाना बांलादेशआव रम खिमनाय बले एबा आं बांलादेशआव तंनानै बागै आंबो तो कत रकम न बुं मा साइनाय आनि गार्जेन सोनामै मा तन्नाय बेबार कागज पत्र ठीक मा खायनाय हाके जे बांलादेश आं तंगै मानान बले आबो कोनुया अब आके तो सोशल मीडिया वो सिनी मुख्यमंत्री मानिक साहा और मानिक साहानि हायगेबा ताई दुवा पेडनि अब तो खबर गो सिनी रंजित सानि कोंनि हरतानि गोबां पलिटिका वो हायके सोशल मीडिया वो गोबां भाइरेल दं अब तो एकदम माने सालानु सो गोबां ताबो साइड का बसे बांलादेश की बस सिनी मुख्यमंत्री मानिक साहा बिनि बाय सिनी रंजित सानि हर साल बुझिनारि अब हर बाय साल हाइसे रंजित देब्रम बो जागा आसाय बुरो तोरै थां बत्ताम खालाय थांगा अब लाइफ मासा सानाय कारण आं निजे कुमिला सेंट्रल जेल रमजागो मुरादनगर थानाव रमजागै कुमिला सेंट्रल जेल 13 मास 7 दिन चबजगै फाइका आं आरनि बाकी यखा आं मुलबी बाजार सिलेट डिस्ट्रिक्ट नि आरनि कायसा कालासरा हनै दङ आरो देब्रमा बस्ति दङ आरनि बुमु गार्जेन नि बुमु नावैसे आं बांलादेश कुमिला सेंट्रल जेल सल बरक नै बुमु रुवै देब्रमा रुवै आं आरनि कागज पत्र बायसा आं बांलादेश कुमिला सेंट्रल जेल नि यगै फायो ताम सानाय ब गरांग रुद्रपाल ब थैनानि सिगां अब काफ्रा मानसि ब तो थैसिनाय न थैनानि सिगां किसे सारि कलांगा नमासे किन्तु अबसलिनो खसानाय गरांग रुद्रपालनि बासनो तयै जुदि तिप्राहाव उत्तेजना सृष्टि खायना नायो बांगाली बायरा एका तंलायगला खायसे तंलायगला बायगे तंलायगला कारण नायदि आं खरकसा भूमति बरगाबो इंडिया गवर्नमेंटनि जत्त सेना बाहिनी साइमानो हजार हजार लाख लाख सेना बाहिनी तैरि फिरगैसे ओ सुरन देब्रवानो रबनानि माया तामो हुंके तिनि आं बुकुंग खलंनानि मानायखा तिनि जखन इंडिया गवर्नमेंट जखन साखलाय रेखा नर किफिलि फायदि शांति सम्पत्तिनि थांनानि बागै हा बुलायनानि तगलायनानि नांया गणतन्त्रनि बिसिंतै नंनि दाबि दावा विभिन्न नरक सोंग्रोनाय फायदि नगरी बायदि नरकनि सुजुग सुबिदा बेबाग्रोनाय हिनाय सावै तुई फायमानि बिसिंतैसे ओ हामजाकमानि बिसिंसे तिप्रा हावा तिनि साक जरा शांति तंगि दङ जुदि गरांग रुद्रपालनि बासानत्तयै उत्तेजना सृष्टि बाঙाली বাইরা যদি করতে চায় কিন্তু আর
ত্রিপুরার রাজ্যে শান্তি থাকবো না। দেখেন 80 সনে যে সময় দাঙ্গা হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরাকে সব সব শেষ করতে পারছেনি, কোনোদিন পারেনি তো। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আমাদের স্বয়ং করব, কেউ কয় আল্লাহ, কেউ কয় ঈশ্বর, কিন্তু আমাদের স্বয়ং করব যিশু খ্রিস্টর নি বিসিংতই আপা কাইঠনি বিসিংতই বিনি নির্দেশ সারা কাইসানি লাংমানো তে কাইসা নাই মেয়া আবসিনি পুজো দङ বিশ্বাস दङ সৎনি দংশক্রৈ অসৎ সালসা হাইন অতি ফাইনাই ফিয়াবা অ শয়তান ব কবর নাই Tahu main isu lagi sih cuma itu cuma niat is অ বুড়ো থুরো খমার ন আবো মাইক্রি সিকাপ না মানে হাইছে হুদা মাগনাতা খাইছে হাইছে মাইক্রি সিকাপ না কাতা মংনা ইয়াকুং yok নাই সাক বাই সাক ওয়ালাই লাইকে সাক বাই সাক ফে লাইকে সাবক কমন নাই নিনি মকল বড়ি করি খেকে না বুসুদ জরা মুসাই এক নরক সাইজামান আবনি বাগৈ তাকুক তাই বুকুক রক অ বুড়ো বা থুরো খমানো তুই বিভিন্ন মিডিয়ার বিসিং হয়তো কিছু কাছলে মানো কক সাতানি তাবা আং কক সাতানি কাছলে মানো কারণ অবন সুং ওয়ান সগৈ নাকালায়ে যতন তুই শুরু বাম শুরু খাইয়া হাঁকে জায়গা সগৈনানি বহুত কষ্ট নাংনাই বরং না ছেলে ওই বুথার মাসিং মাঝে সমাধান নাই তা ওয়ান সগদে আং তাই কাইসে কক সানান মুচুঙ বরক বুথার কা এই নাই সমাধান কোন দিন ইয়া মাইসলাম কলসা হাওয়া কলাই আচাইকে आ माइसला माइतां नखर का माइतां ताकसानि कयटा माइसनि पैसा दामान सेम बरक बोथार का बो आ बोथार माने बिसिंति बिनि ताको बहुक जाति गोष्ठि बिसिंति गोबां मा हामिया गेरेबै फैयो आबनि बागै सों साग बैसाग देरानानै ताथानि हामनानि लामावसो सों थानि ताको